नमस्कार आणि येवकार तुमकां आज आमच्या स्टुडियोन दिग्गज अशे व्यक्ती आमचे मुखार बशिल्ले आसा आनी आमी स्वता खूब हॅपी आसा की म्हाका दिसता म्हजे सायडीच्यान बसल्या बाब सप्रे मागीर म्हजे हे सायडीन बसल्या वेंकटेश दादा जेंका सगळे दादा म्हणून वळखता आमी खूब तेंप जालो तेंचे आमी मुलाखत घेवपाचे आमी ट्राय करता स्पेशली विराज सप्रे कडेन की यो आमचे पूण केन्ना अशें तो योगायोग जुळना सप्रे बाबाक आमी मुद्दम आपयला कित्याक तेंचे जे कनेक्शन जे आसा ते लोकां कडेन आसा वोटर्सां कडेन आसा आनी आज बायपोल इलेक्शनाचो म्हाका दिसता तेंचो असो आढावो लोकां मदीं संपर्क जो आसा तुमीच सांगूंक शकता की अरे खंयचे वटेन घुंवता. दुसरें दादाचे तर सगळे फोंड्या भितर फामाद आसा. राजकीय घडामोडीन जर खंय जर कोण कोणाक सुय तोपता जावं खंय सुयेचो आवाज सुद्दां येता जाल्यार ते दादाच्या कानार पयलीं पडटा. सारकें दादा? हा तर अशे व्यक्तींचे आज आमी भासाभास करतले कित्याक आमकां आतां फाल्यां 8 तारीख आज प्रचार पास म्हणल्यार सोंपलो आनी परवां जें आसा तें वोटिंगाचो डे. आतां कशें कितें मुखार जातलें लोक कशे विचार करता कशें चिंतता हें आमी भासाभास करतले पूण पयलींच स्टेपाचेर जे आमी भासाभास करतले तें म्हणल्यार टिकेट दिवपाचें जें काम आशिल्लें जावं भाजपाचें जावं आपाचें जावं काँग्रेसीचें हितून भितर भरपूर ट्विस्ट आनी टर्न्स आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. लास्ट मुमेंटार सुद्दां कितें जाता काय जाता इवन भाजपा काँग्रेसीची म्हणटो आपणे पयलींच तेणें डिक्लेअर केलें आपाची ऑन द स्पॉट जाली पूण काँग्रेसीची जेन्ना हांव पयलीं विचारता दादा हांव तुमकां विचारता की काँग्रेसीन जो उमेदवार दिला आतां भाजपान दिला बहुजन समाजाचो कॅन्डिडेट आपानूय दिला बहुजन समाजाचो कॅन्डिडेट जेन्ना खबर आसा की हो फोंडा मतदारसंघ जो आसा हो बहुजन समाजाचो कितलीं वर्सां जे आमचे रवी नायक सर आशिल्ले जेणे प्रत्येक खंयचोच धर्म आनी जात पळयनासतना लोकांक हेल्प केलें जाल्यार काँग्रेसीन हें अशें कित्याक केलें की बहुजन समाजाचो कॅन्डिडेट चूज केलो ना. कशें आशिल्लें तेंचे कडेन पयलीं जो पळय कॅन्डिडेट आशिल्लो राजेश वेरेकार हो लास्ट 2022 तेंचो कॅन्डिडेट पूण कोणाक खबर नाशिल्लें की राजेश बॅकफुटार वयतलो म्हणून आनी तेंचे कडेन जो कॅन्डिडेट आशिल्लो राजेश वेरेकार पूण तांकां दुसरे कॅन्डिडेट तेणी पळोवना. जेन्ना अशी परिस्थिती येयली की जिल्हा पंचायत इलेक्शन काँग्रेस सामकीच बॅकफुटार उरली. हय जी काँग्रेस जे लोक आमचे जिल्हा पंचायतीक 2,500 ते 3,500 वोटींग जावपाचें तें 1,700 पावली म्हणजे कुट्टी पंचायत एरियेक आनी वेरेज जो इंडिपेंडंट आशिल्लो जाका बॅक बाय भाटीकार तो 4,000च्या वयर गेलो 4,400 सुमार पावलो म्हणटकीर खंय तरी काँग्रेसची वोटींग कमी जाली. तेजेर राजेश बॅकफुटार वयतलो काय ना वयतलो इलेक्शनाक हें कोणाक खबर नाशिल्लें. जेन्ना तुका मोगोच्या अध्यक्षान डिक्लेअर केलें की आमी रवी नायकाच्या पुत्राक म्हणजे सपोर्ट करतले ताका तिकेट दिवची म्हणून आनी आमी कॅन्डिडेट घालचो ना म्हणून तेन्ना एक मातशें थंय हें जालें की बाबा कशें कितें जातलें की केतनान सांगलें की आपूण इंडिपेंडंट वयतलो म्हणून कितेंय जावं पार्टी घालून ना इंडिपेंडंट वयतलो म्हणून मग तेन्ना काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट ऑलरेडी थंय आनी तो आशिल्लो. बरोबर म्हणजे एमजीन सुद्दां कितें केलें एक बहुजन समाजाच्या भुरग्याक दिवन आमी बहुजन समाजाच्या भुरग्याक सपोर्ट करता हें दाखोवन तेणी थंय तरी क्रेडिबिलिटी घेतली कित्याक मोडकय मतदारसंघात जावन प्रियोल सुद्दां धरले जाल्यार आमी बहुजन समाजाचे वोटर्स चड आसा. मागीर हे काँग्रेसीन कित्याक चिंतलें ना काय म्हणटा तेणी रेडीमेड एक मनीस आयात केलो आनी ताका म्हणजे फक्त विनेबिलिटी इज सब्जेक्टीव तेणी कन्सिडर केलें बाकी समाजाचे तेणी खंयच पळयलें ना अशें म्हणटा हांव. तुमचें कितें मत आहे फक्त केतन भाटेकारान हाका झेडपी इलेक्शनाक कॅन्डिडेट घातलो इंडिपेंडंट घातलो बाबिका केरकार आनी आतां तो स्वता काँग्रेस पार्टीक रावला तो कित्याक इंडिपेंडंट रावलो ना. तुका जर इतली ताकद आसा की इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट निवडून हाडपाक शकता तर तूं कित्याक इंडिपेंडंट रावलो ना. तुका कित्याक काँग्रेसीची गरज पडली. बरोबर सारकें न्ही. लोक तेच उलयतात की तुका काँग्रेसीची गरज कित्याक पडली तूं जर भिका केरकाराक सामको हातून निवडून हाडपा आनी तेन्ना आज तुका जर काँग्रेस तिकीट जाय आशिल्ली तुवें झेडपी इलेक्शनाक काँग्रेस कॅन्डिडेटाक कित्याक सपोर्ट केलो ना. दिस द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द पब्लीक. आतां परत हांव तुमचे कडेन येता. आतां पुराय समीकरण जर हें पळयत इलेक्शनाचे टिकेटीच्याच बाबतींत जाल्यार बारीक समाजाचेर एक अन्याय कसो तुमकां दिसना काँग्रेसीन जो केलो तो. हांव म्हाका दिसना कित्याक म्हणून तुका काँग्रेसी कडेन अन्याय म्हणून तेन्ना रवी नायक गेलो पळय न्ही तेज नंतर तेजे कडेन बहुजन समाज कोण आशिल्लो बीजेपी काँग्रेसी कडेन कोण आशिल्लो पूण तेणी तयारूय केलो ना. कोण केलो तेणे कॅन्डिडेट आशिल्लो न्ही
तेंच्याकडे फायनान्शियली स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आशिल्लो आयज तेंची परिस्थिती खबर आनी काँग्रेसीची कितें थंय काँग्रेसीन कशें आसा की आज हांवें म्हणलां कितें म्हणून की संघटना कशी आसता संघटना मजबूत आसता वय टॉप टू बॉटम तुम्ही आता पळयलें न्ही टॉप टू बॉटम केन्ना म्हणजे उदाहरण कोणाचें दिता तुमी? एकदां हांव काँग्रेस सांगता तुमकां काँग्रेसीची अर्थ न्ही काँग्रेसीन कित्याक बहुजन समाज घेवं नाका म्हणून काँग्रेसीन बहुजन समाजाच्या खंयच्याच हेका तेणी प्रपोज करूं ना की कोणा कडेन तेणी अप्रोचूय करूं ना अप्रोचिंग करून अप्रोचूय करूं ना दुसरी गजाल कितें जाल्या की वोट शेअर आशिल्लो पळय न्ही हो केतन भाटीकारा कडेन बरो आशिल्लो लास्ट तेणी कितें बरें 77 मतांनी तो हरलो म्हणजे तेजे कडेन वोट शेअर चड आहा बरोबर आणि बीजेपी काँग्रेस आणि एमजीपी हे तो धरले जाय म्हणजे भाटीकार धरलो जाय जाल्यार खंय तरी विनेबिलिटी अशी तांकां दिशी पडली आनीक भारत बहुजन समाजाचो तेजे कडेन पण कोण नाशिल्लोच न्ही म्हणजे एक आशिल्लो म्हणटा तो भाटी गोवाम गेलो कोण राजेश वेरेकारान आपूण बॅक फुटार गेलो की तेणे आपणे खंय क्लेमूय केला जेन्ना भाटीकार येवपाचो जालो की तेंचे बाकीचे जे वक्ते आशिल्ले कोण मनीषा म्हणतो उसगांवकर आनी कोण तेणी म्हणलें कितें विरियोटो म्हणतो MP हेणी तेणी म्हणलें ते भायलो कितें हाडुया आमचोच ते घालचो न्ही की आमच्या ब्लॉकाचो सपोर्ट केलो आमचो ब्लॉकाचो जे घालचो न्ही असो म्हण तेणी विरोध केल्लो पूण विरोध करून सुद्दां तांकां कांय हें जालें ना न्ही कारण तेणी कितें म्हणलें की एक कशें आसा की हितून की जे आमचे काँग्रेस आसा तेंचे कडेन एकमत ना कोण नाका म्हणपा लागले कोण जाय म्हणपा लागले आणि त्या भितर राजेश वेरेकार सायलंट रावलो कशें आसा तुका म्हणटा पळय हांव जेन्ना भाटीकाराची एंट्री जाली काँग्रेसीन तेन्ना तुमी रिपोर्टर सगळे आशिल्ले थंय बरोबर तुमी पयलें कशें कितें जालें तें की परतो भाटीकाराक काँग्रेसीन ऑफिसान आपोवन येलो थंय कितें तेंची वाचाबाची जाली कितें थंय फॉर्म भर आमी थंय येवचे ना हे तेन्ना कळ्ळें न्ही की ब्लॉक तेजे बरोबर ना म्हणून जेन्ना ब्लॉक तेजे बरोबर ना म्हणलें तेन्ना तेंचो माणिकराव ठाकरे गोवा इन्चार्ज ते येयले मागीर बाकीचे तेंचे येयले तेणी तांकां कन्विन्स करचें पडलें म्हणजे थंय खंय तर तेजे भितर विरोध आशिल्लो पण तितून सगळ्यात चड जो कॅन्डिडेट म्हणून तेंचे कडेन आशिल्लो काँग्रेसी कडेन तेणे खंयच क्लेम केलो ना किंवा तेणे खंयच अपोज केलो ना हे ब्लॉकान अपोज केलो जेका तिकेट दिली जाय ती ब्लॉका कडेन नेक्स्ट कॅन्डिडेट कोण आशिल्लो बरोबर एक तर तेणी सांगपाचें आशिल्लें की आमचे कडेन दुसरो कॅन्डिडेट आहा राजेशा पेक्षा राजेश रावना तुमचे दुसरे आसा ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा कितें ह्यो गोष्टी खंय जाल ना म्हणजे कितें जालें की जेन्ना राजेशान सिग्नल दिलें राजेशान सांगलें की ना आपल्या काय प्रॉब्लेम ना तो येयलेलो आपल्या काय ना म्हणून जो कॅन्डिडेट जो कॅन्डिडेट सांगता की आपल्या काय ना म्हणून आनी ब्लॉक कितें करतले ब्लॉक कितें करतले बरोबर हो विचार जाता आनी तेंचे कडेन बहुजन समाजाचो कोण नाशिल्लोय बी कॅन्डिडेट की त्यांच्या ब्लॉकान सुद्दां बहुजन समाजाचो असो नाशिल्लो की तो पॉप्युलर आसा कोण कावन्सिलर आसा किंवा आनी पॉप्युलरिटी आहा असो तेजे कडेन नाशिल्लो म्हणजे बहुजन समाजाचे दिवपाचो जो हें आसा ते राजेश सोडलेलेच नाशिल्लो ऑल्टरनेटीव कोण नाशिल्लो बरोबर पूण ते फॅक्टराचेर म्हाका दिसता काँग्रेसीन खंय वर्कआउट करपाची व्हडलीशी तजवीज घेतली ना अशें म्हणूं येता आमी ना कॅन्डिडेट सोदपाच्या बाबतींत ना म्हणजे बाकीचे दोन पार्टीन जशें ठरोवन आनी पर्स कितें आहा फोंडेकाराक कितें जाय हें चिंतून जे तेणी डिसिजन घेतलें टिकेट तशें काँग्रेसीन केलें ना काँग्रेसीन आयतें कितें मेळटा तें हाडून सिटार बसयलें की चल बाबा हें तुका आनी तुजो चान्सीस चड आसा अशाचो अर्थ जालो तो अशाचो अर्थ जालो शेवटी तांकां दिसपा लागली विनेबिलिटी न्ही तेणी कितें केलें की जिल्हा पंचायतीक 1700 मतां त्यांच्या म्हणजे कुट्टी ग्रामपंचायती 1700 मतां काँग्रेसचे कॅन्डिडेट पडले न्ही आनी 4000 आनीक कितें हेका पडले न्ही कोणाक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट पडले न्ही ती 5000चे वयर जाली म्हणजे डिफरन्स पळयल्यार 1700 मतांचो समज डिफरन्स दिसपा लागलो तांकां दोनी एकठांय केलेल्यार म्हणजे बीजेपी पेक्षा चड तांकां दिसपा लागलो पण कशें आसा की थंय जो वोट शेअर आशिल्लो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक तो इंडिपेंडंट पडलेलो तो काँग्रेस म्हणून न्ही किंवा मे बी एमटीचो म्हणजे इंडिपेंडंट कोणी मारता खंयच्याय पार्टीचो मनीस इंडिपेंडंट मारता ते वेरएज कितें आसा जे लोक बीजेपीक मारतात ते काँग्रेसीक मत कशें मारता ते इंडिपेंडंट मारूंक शकता पूण ते काँग्रेस मारूंक शकना पूण तेणी तो विचार तेणी विचार कितें केलो की वोट शेअर ऑफ इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट बिका तितून बिकाची पर्सनल वोट आहा जी 4000 पडले आनी कितें तितून बिकाची पर्सनल वोट आहा ही तो पंच मेंबर सरपंच आशिल्लो कितें पूण कशें आसा तेणी कॅल्क्युलेशन करतना कितें पळयलें की तेणी कॅल्क्युलेशन करता आसतना आपलो म्हणजे की आमची मतां काँग्रेसची आनी इंडिपेंडंट पडले ताका मतां तो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट तेजे बरोबर आसा काय ना भाटीकारा बरोबर तो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा काय ना तेवूय पळोवना प्रत्येकाचे एक पर्सनल वोट आसता
जसे पाटेकराचे पर्सनल वोट म्हणटा तसे भिकाचे पर्सनल वोट आहा न्ही दादा, ते 4,000 ते 4,000 भिकाची कितली वोटिंग आसूं शकता हें उतरून अशें जर तें कॅल्क्युलेशन जर तेजें सक्सेसफूल जालें ना जाल्यार ते सक्सेसफूल कशें जावपाक शकता. दुसरें आतां बाब सप्रेन म्हणलें तशें की इंडिपेंडंट कित्याक रावलो ना. आतां लोक अशेंय उलयता की जर तर केतन भाटेकर इंडिपेंडंट रावलो जाल्यार आमी एखादे वेळेस ताका वोट करता आशिल्ले पूण काँग्रेसी तो गेल्ल्यान आमी नाखुश आसा आनी आमी फाटीं फुडें चिंतचें पडटलें अशाचो एक प्रश्न आहा. तुमी कितें सांगता हाजेर? 2022 कितें जालें पळय, पात्रांवाक तिकीट दिल्ली हय बीजेपीची, तो आशिल्लो काँग्रेस. हय आणि तेन्ना कितें जालें की जे बीजेपी कट्टर आशिल्ले तांकां अविरोध आशिल्लो, तांकां रविबाब नाका आशिल्ले, ते तो काँग्रेस घेवन आले इतले वर्सां. तांच्यांनी वोट काडून डायरेक्ट खंय ट्रान्सफर केले भाटेकाराक ट्रान्सफर. कित्याक केलें, तो एमजी आनी बीजेपी एकूच, हय तो कितें जाल्यार लास्ट बीजेपी येवपाचो, ताणें ताका मारले. आतां सेम हांगा ही गत जाल्या की काँग्रेसीक भाटेकार नाका, चडशे ब्लॉकाक सुद्दां नाका, ते कितें करतले आतां? ताचेर हें आसा की ते आतां कितें करतले, तेय हें करतले, ते डायरेक्ट भाटेकाराक वोट मारपाक वचपाना, की तांकां मनांतल्यान तो नाका म्हणून तांच्यांनी विरोध केला न्ही चड. ओके. आतां फुडें जेन्ना आमी वता इलेक्शनाचें आतां कशें कितें म्हणटा तुमी, कशें कितें समीकरण बसता, कोणाचें वार चड? आतां काल येदी व्हडली सभा जाली, इतके लोक जाले, म्हाका दिसता कमीत कमी 4,500-5,000 लोकांची थंय उपस्थिती आशिल्ली. हो प्रभाव ह्या इलेक्शनाचेर रितेश नायकाचे कॅन्डिडेट हेजे इलेक्शनाचेर पडूं शकता, ताका मतान कन्वर्ट जावपाक शकता कालचो प्रोग्राम? एक पॉसिबिलिटी आसा, कित्याक लोक बीजेपी एक रुलींग पार्टी म्हणून हांगा पळयता. लोकांचें एक हें आसता की रुलींग पार्टी आसली की म्हणजे कामां जावपाक शकता म्हणून आपली, ते हातून हें करपाक शकता. ताजो ओबीसी म्हणून ताजो एक फॅक्टर आसा, पात्रांवाचें हें आसा, त्यातून तो एन्सर जावपाक शकता. पूण आतां पात्रांव गेल्ल्याच्यान दादा तुमी म्युनिसिपालिटीन आसा, तुमी तेजे सहयोगी आसा. आतां पात्रांव गेल्ल्याच्यान आतां आमी म्हणटा की पात्रांवान भरपूरशीं कामां पायपलायनार घालून दवरिल्ली, ती आतां हळू हळू कोटेशन टेंडर जाता, पास जाता येता. पूण तुमकां तो दिसला कितें पात्रांव गेले तेन्नाच्यान म्हणल्यार आतां ऑलमोस्ट 6 म्हयने जाले, हे 6 म्हयन्या भितर कितेंच ज्या पात्रांवान काम घेतलेल्या हातीन ते लायनीर लागला, ती धडपड केल्या. तुम्ही आशिल्ले पात्रांवाचो जेन्ना अंतिम संस्कार जातालो जावचे पयलीं थंय स्पीच जाली तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सामकें जाहीरपणे सांगलें कितें म्हणून की हो मतदारसंघ आयच्यान आपलो म्हणून. तेंचें निधन जाले नंतर हो मतदारसंघ आपलो म्हणून, आनी तेणी जो आपलो म्हणले नंतर ते ओगी रावलो ना हो मतदारसंघ, ते सातत्यान फोंड्या येत रावले. फोंड्यान कितें जाय नाका, कितें कोणाकडेन लोकां कडेन एप्रूव जावपाक लागले, डायरेक्ट लोकां कडेन इंटरेक्ट जावपाक लागले, की पब्लीक म्हणजे जे मतदार आसा फोंड्याचे तेजे कडेन इंटरेक्ट जावपाक लागले. तेणें आपलें काम दवरलें जालो. कितें आपलें काम दवरता आसतना तेणें खंय कितें जाय काम करपाक जाय, कितें हें करपाक तें सगळें तेणें केलें. खंय हॉटमिक्स करपाक जाय आशिल्लें, कोणाचें डिमांड आशिल्लें, मागीर कोणाची लाडली लक्ष्मीचे फॉर्म आशिल्ले, कोणाचे घर आदाराचे फॉर्म आशिल्ले, आतां म्हाजें घर हें तेणें सगळें कितें सरकार आमच्या दारी तुमच्या दारी म्हणून तेणें तो एक कॉन्सेप्ट केलो. म्हणजे चालू ते आज पर्यंत इलेक्शन पर्यंत तें चालू आसा. आनीक आयज तुमी पळयलां की इलेक्शनाक तेणें अशें करूं ना की आमी कॅन्डिडेट दिला बाकीचें काम करतले, पूण सीएमान पर्सनली हितून आपणें लक्ष घालून आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक हेणी पर्सनली म्हणजे ते हांगाच आसा, जे दिसाच्या तिकेट म्हणजे दिवची आसा ते आज पर्यंत फोंड्यात आहा. म्हणजे तेणी आपले घर म्हणजे सगळें करून सुद्दां आपले मतदार सोडून ते फोंड्यात आसा काम करपाक. म्हणजे तुमी अशें म्हणटा की जेन्ना सीएमान प्रॉमिस केलें की हो मतदारसंघ आपलो, आनी ओपोजिशन जे क्लेम करता की म्हणजे केतन भाटेकर काँग्रेसी स्पेशली आपल्या खातीर सीएम परत परत येता, ही तसल्याची गोष्ट न्ही. सीएम परत येता कित्याक कामां जावपाक जाय म्हणून तो परत येता. केतन भाटेकाराक म्हाजेच बांदारी सीएमाचेर आरोप करपाचो अधिकार ना. फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पल फेस्ट कोण दिले? हय पर्पल फेस्ट कोण दिले? सीएमान दिलें. 2 वर्सां ती विश्वास दवरलो तेजेर. सीएमान तेणें सीएमाचेर कितलो विश्वास दवरलो? कळ्ळें. प्रत्येक कामाक तेणें फोन केलो केन्ना सीएमान घेवना तुमी ताका विचारा. भाटेकारान केन्ना फोन केलो सीएमान घेवना अशें तुमी दाखया. म्हणजे भाटेकाराक कितें भाटेकारान जेन्ना फोन केलो जेन्ना अपॉइंटमेंट घेतली केन्ना हांवें ताका नाकाडल्या पयलीं विचार. पूण आतां कितें आसा सीएम हांगा येता आनी आपूण खंयतरी वेगळ्या पक्षान आसा म्हणून सीएमाचेर आरोप करप हें बरोबर न्ही. जे मनशान सीएमा कडल्यान सगळो बेनिफीट घेतला, कितें बेनिफीट केला, कितें पर्पल फेस्ट केला आनी कितें केला, कितें हे सगळे गोश्टी करता आसतना त्या टायमार सीएम बरो आशिल्लो आनी आतां सीएम बरो न्ही. आतां फोंड्यान सीएमान येवचो न्ही.
म्हणजे तो एक उलयता त्याच्या पेक्षा हे तुमी आतां उलटे सांगपाक लागला. न्ही म्हाका सांग पळय जेन्ना म्हाज्याच फुल्यान सांगतो म्हाका तर फाल्यां म्हाजें कितें काम आहा वार्डान काम आसा म्हणजे कोण आयकना म्हणून हांव सीएमा कडेन वयता. सीएम ती म्हाजें काम करता. बरोबर. सीएम म्हाजें काम करता कोणा सांगता ऑफिसराक म्हाजो दामू कडेन गेलो दामू काम करता आनी मागीर हांवें म्हणप कितें हांव जेन्ना दुसरे पार्टी वयता तेन्ना ना दामू कांय काम करना किंवा सीएमूय कांय काम करना सीएम कित्याक म्हणून येता. अरे एक जेन्ना मतदारसंघ आपलो जेन्ना तो 77 मतांनी पडो नाल्यार 1 मतांनी पियो शेवटी कितें आसा तो आपलो न्ही. तो मतदारसंघ आपलो भारतीय जनता पार्टीचो मतदारसंघ तो कितें आयात केल्लो हे न्ही तो कळ्ळें न्ही. आनी दुसरें गजाल तुमी की डिफेक्टर म्हणून कशें आसा तुमी पळयलें की एक सरपंच जो गोवा फॉरवर्डान घेतला की काँग्रेसीन व्हडलो बोवाळ केलो. पेडणे व्हडलो बोवाळ केलो काँग्रेस की तुमी ताका कित्याक घेतला मागीर तो गोवा फॉरवर्डान ताका ड्रॉप केलो मागीर काँग्रेसीन तर कोणाक घेतलो मागीर तो जालो इजोरा घेतलो तेन्ना बोवाळ जालो. म्हणजे ह्या टायमार कित्याक बोवाळ जालो ना. आतां डिफेक्टर म्हणून म्हणटा सगळे आनी डिफेक्टर तर हेजे कडेन कित्याक डिफेक्टर ते जालो. गोष्टी कश्यो आसा आतां सगळे म्हणटा खरी गजाल आज जर ताका सपोर्ट करता जाल्यार ह्या टायमार आज कित्याक डिफेक्टर दिसलो ना. बाकी कडेन म्हणलें की हेका घेतला ते ह्या टायमार आज कित्याक दिसना तो डिफेक्टर म्हणून. त्या खातीर मतांनी कितें म्हणटा हांगसर पळयता ही मतां हांगसर कोणाक कोणा ते मतां पळयता तेन्ना डिफेक्टर तांकां लागना. आनी आज जे ते उलयतात युरी एल्टन बी कितें उलयतात तुमी युरी एकदां येता जाल्यार पाटकार येना पाटकार असल्यार पाटकार युरी येना. आयज सकाळच्यान तुमी पळयलां की युरी सामको भावता कोण आसा तेजे उरान बाकीचे. आज लास्ट दीस न्ही. आज एक कवटणकर येयला लास्ट दिसाक सुनील कवटणकर येयला आज लास्ट दिसाक बाकी कोण पळयल्या. हांव म्हणना कितें कोणी नाका येवपा तेंचे हे पण हांगसर कशें आसा की हांगसर भारतीय जनता पार्टीन हो सीट सामको सिरियसली घेतला. आनी कित्याक घेतला की रवी नायक हे बहुजन समाजाचे लिडर आनी बहुजन समाजाचे लिडर जेन्ना गेलो तेजे नंतर तेजे चल्याक ती चल्याक सुद्दां तिकेट आयकाल म्हणलें चल्याक सुद्दां तिकेट अशी बेश्टीच बहुजन समाज म्हणून दिवना पूण तोवूय एक कावन्सिलर जालो सकल कावन्सिलर चेअरपर्सन जालो आनी बीजेपी कडेन तो येयलो तेन्नाच्यान तो काम करीत आसा म्हणजे बीजेपीन आसा. आनी बीजेपीन आसल्या कारणान बीजेपी जो आपलो कॅन्डिडेट आसा तेन्ना बीजेपी ताका भायर सोडचो न्ही. आनी आज सरकार आहा सरकारा कडल्यान लोकांक कितली मदत जातली सरकारा कडल्यान बाकीच्या कामात कितली मदत जातली. आयज तुका एम्प्लॉयमेंट म्हणलें की भुरगे सगळे एम्प्लॉयमेंट खातीर सगळे कडेन वयता. आज एक लोकांक भुरग्यांक एक आस आसा कितें म्हणून की फाल्यां सकाळी रितेश येयलो आमी मतदान रितेशाक केलें आनी रितेश निवडून येयलो जाल्यार आमचें खंय तरी कितें तर जातलें. व्यापारी आसा अपेक्षा फोंडेचे व्यापारी आसा व्यापाऱ्याकूय दिसता फाल्यां जर तो सिटी येयलो जायत जाल्यार आमच्या व्यापाऱ्याच्या एप्लिकेशना खातीर फोंड्या डेव्हलपमेंट कितें जातलो सगळे बाजार. पूण तितलेंच म्हत्वाचें आसा की बहुजन समाजाचो सीट हो हांगसरलो बहुजन समाजाचो सीट आनी त्याच बरोबर सगळे हांगसर समाज आसा पळय न्ही एकत्र येवन भारतीय जनता पार्टी कडेन सगळे समाज एकत्रीत येवन काम करता. जय तरेन बाकीचे हेच डिफरन्स म्हाका दिसता काँग्रेसी सायडच्यान आमकां खंय तरी कमी दिसता. होच म्हाजो क्वेश्चन आशिल्लो. सप्रेम तुमी हे डेव्हलपमेंटा कडेन तुमी कशें पळयता. एक आतां तिगूय कॅन्डिडेट नवीन कोणाक तसो आमदारकीचो अनुभव ना जाल्यार आज भाजप म्हणटा आनी पावरान आसा जाल्यार हें डेव्हलपमेंट जे ते प्रॉमीस केलां आज तें घडपाक शकता जावपाक शकता. तुम्ही आमदारकीचो अनुभव ना अशें म्हणनाका. जो मनीस चेअरपर्सन घेतलो बसलो खुर्चेर किंवा कोणी सरपंच म्हणून आसता किंवा चेअरपर्सन म्हणून आसता तेजे कडेन एक जबाबदारी आसता. म्हणजे ऍटलिस्ट तो 50% तर तेणे एक आमदार म्हणून म्हणजे एक चेअरपर्सन म्हणून काम केलां तेणे 50% चेअरमॅन म्हणून काम केलां. वेरे तितून आनी कोण ना ह्या दोगां भितर कोण ना कित्याक तेणे म्युनिसिपालिटीन काम केलां चेअरपर्सन म्हणून काम केलां. म्युनिसिपालिटी म्हणून चेअरपर्सन म्हणून काम केलां म्हणजे अर्धे कॉन्स्टिट्युएन्सी तेणे हें केल्या कितें नेतृत्व केलां म्हणटा की ताका तेजो अनुभव आहा. बाकीचा जो अनुभव तुका हांव सांगना बाकी दोन कॅन्डिडेटांचो अनुभव ना पूण तेजो अनुभव आहा आनी तेजो अनुभवाचो ताका फायदो जातलो. म्हणजे तुमी म्हणटा की ओवरऑल तुमकां कशें दिसता तुमी हेजेर कशें पळयता. डेव्हलपमेंट जर वेर देर इज विल देर इज वे म्हणटा तशें डेव्हलपमेंट करपाक जाता. आतां एक म्हाका सांग सादर आतां म्हजे कडेन आमदार येवन बशिल्लो आपाचो वेंजी बाणावली तेन्ना ताच्या हातून बाणावलेन 7 चर्ची आनी 3 देवळां त्या सगळ्या देवळांचेर खंय हें बसयल्या सोलर
आमचे फोंड्या भाटेकारान कित्याक करून घेतलें ना वीज मंत्री ताजो आशिल्लो सुनील निवडकर वीज मंत्री आशिल्लो हो पॉयंट आहा. तेणे हांगा चर्ची आसा देवळां आसा सगळें आसा लायट जर वाचोवपाक जाता पावर सेव जाता जाल्यार सगळ्या देवळांनी करपाक जाताले घराघरांनी जाल्यार व्हडले व्हडले आमचे जे हें आसा बिल्डींग आसा तांकांय सुरू लावपाक जाताले कित्याक करून घेतलें ना तेन्ना डेव्हलपमेंट म्हणजे खंय तरी प्रॉपर्टीचो इश्यूज जाय इश्यूज आशिल्ले जाय आशिल्लो तेजेर ते कामां जालें ना तशें जाल्यार आयटीचें काम आमी तशें म्हणपाक म्हणपाक जाताले पूण बर्थडेक आपल्या आमदार आसतना तो बर्थडेक आपले आपयतालो सीएमाक हा. तेणे सीएमाक एक दीस आयडीन कितें आपयलें ना बाबा आयडीन यो पळय हांगा सिटी स्कॅन ना ब्लड बँक ना कितें आपोवना म्हाका सांग आनी तो आज एक हें उलयता की बीजेपीचे सगळे आंगण पडल्या गोवा फोर्डान तुका सपोर्ट दिला आरजेन सपोर्ट दिला त्या लिडर खंयचे बरो आसा कित्याक ना गिरीश चोडणकर खंय आसा कित्याक ना तांचे एक लिस्ट आसा म्हाजे कडेन काँग्रेसीचे कितलेशे येवपाचे ते खंय आसा कित्याक ना सप्रे बाब एक तुमकां हांव क्वेश्चन आहे तुमी आतां सोशल एक्टिविस्ट तुमी भरपूरशे इश्यूज घेता फोंडे भायले इश्यूज घेता आनी भरपूरशे एक्टिविस्ट तुमचे कडेन व्हेरी क्लोज आहा तुमकां कितें घडामोडी जाता कितें आनी तुमी प्रत्येक आंदोलनान जावं खंय तुमी सहभागी जाता बाकीचे एक्टिविस्ट आज जे काँग्रेसी वांगडा मेळून जे सरकारा विरोधान काही इश्यूचेर आवाज काडटाले कितें काडटाले आज ते एक्टिविस्ट हे इलेक्शनान खंय शिरकत करतना म्हाका दिसलें ना दिश्टी पडना कारण कितें तुमकां काँग्रेसीन दिल्लो तो कॅन्डिडेट आवडूना म्हणून हे ते उलयना खंयच्याच विशयाचेर उलयना खंयचोच एक्टिविस्ट कितें कारण म्हणल्यार सगळ्यांत आतां मोठो इश्यू आशिल्लो 39A सेक्शन ताचेर तिगूय जाण उलयले ना आनी आमचे सगळे हे सायलंट आसा न्ही तेच म्हणटा सायलंट कित्याक लागून एकटो तरी कोणी उलोवपाक जाय आशिल्लो पयस रावन उलोवपाक जाय आशिल्लो सारकें जाता नाही कशें म्हणटा काय दोन हो सीट जो आसा पळय न्ही हो सर्गेस्त रवी नायक आशिल्ले हय आणि रवी नायकाचें कशें आसा तुका की तुमी पळयलेलें एसेंब्लीन आसून खंय आसूं भायर कोणाकूय मेळ्ळें जाल्यार तेंचे सगळे आमदारां कडेन विरोधी आमदारां कडेन सगळ्यां कडेन म्हणजे सोशल एक्टिविटीसां कडेन सगळ्यां कडेन तेजें रिलेशन बरें आशिल्लें म्हणजे सगळ्यांक एक तेजे बद्दल एक सिंपती आसा कितें म्हणून की ना आमी थंय गेले जाल्यार आमकां केन्नाय रवी बाबून आमचे कडेन तसो केन्ना वागूना रवी नायकाचें आमचे कडेन जे वागणूक जी आशिल्ली ती बरी आशिल्ली तेन्ना आमी आज थंय वयता आसतना त्याच्या चल्याक तिकेट दिली आसतना आमी वयतले जाल्यार आमी आमकां विचार करून जाल्यार तुमी अशें उलयता की आतां ही गेम सगळी वन सायडेडूच आसा गोंयान थारायला की चल रवी नायकाचो हांव कितें म्हणटा म्हाजें मत तशें ना कारण तो काँग्रेसीन जो आशिल्लो पळय न्ही तेन्ना सुद्दां कितें ते कडेन सगळ्या कडेन बरें हें इलेक्शन जालें पूण कशें आसा पळयता आसतना कशें पळयता थोडे की हो मनीस जेन्ना तुमी पळयलें फ्रांसीस डिसोजा जेन्ना एक्सपायर जालो तेन्ना जेशुवाक तिकेट दिवपा टायमार दिली तेन्ना लोकांनी ते म्हापशान व्हडलें हें म्हणलें कितें ताका कांय खबर ना हें ना तें ना सगळें केलें आज जेशुवा बरे पैकी विधानसभेन उपसभापती म्हणून काम करता जे लोक म्हणटाले कितें म्हणून तो कांयच करचो ना म्हणून ताका कांयच खबर ना आज उपसभापतीचो तो पद भोगता आनी तो थंय बसोन बरे पैकी आमची एसेंब्लीक हाताळटा कितें आरोप करप कितें सगळ्यांक खबर आसा पूण अनुभव लोकांनी पळयला जे जर कोणी आतां म्हणटा की तूं म्हणटा ना रितेश कितें करतलो रितेश करतलो अरे तेणे चेअरपर्सन बसोन तेणें पळयला दुसरी गजाल की जसो जेशुवा त्याच एजीचो आहा कितें दुसरें तेका डिफरन्स कांय ना कळ्ळें न्ही पूण जेशुवा जर कांय जायना म्हणटा तो जर जेशुवा जर करूं शकता जाल्यार रितेश कित्याक करूं शकना एक लोकांचो एक सिंपथीकल म्हणजे हांव म्हणटा तशें तुका कोण एक्टिविटीज आसूं किंवा विरोधी कोणी आसूं जे बाकीचे आसा पळय न्ही पक्ष आसा पळय न्ही ते कित्याक येवना म्हणलें जायत न्ही एकाचे बाकीचे कोणें डिक्लेअर करूं नाशिल्लें आमी कॅन्डिडेट घालता म्हणून बरोबर काँग्रेसीने डिक्लेअर पयलीं करूं नाशिल्लें फक्त आम आदमी पार्टीन डिक्लेअर केल्लें की आमी कॅन्डिडेट घालतले एकूच पार्टी जी रवीच्या जेन्ना रवी नायकाचें निधन जालें तेन्ना दिपक ढवळीकरान अनावन्स केलें कितें म्हणून की आमी कॅन्डिडेट घालचो ना कित्याक घालचो ना तर रितेशाक तिकेट दिता जाल्यार आमी कॅन्डिडेट घालचो ना हें तेणी पयलीं जाहीर केलें तेजे नंतर जी आतिशी इन्चार्ज आसा आम आदमी पार्टी तेणी डिक्लेअर की आमी कॅन्डिडेट घालतली म्हणून तेणी कॅन्डिडेट घालतलो म्हणटी ती ठाम आशिल्ली कित्याक तांकां कॅन्डिडेट ती सोदताली कोण कोणा कडेन एप्रोच जाताली कोण हो तो करून मागीर तांकां कितेंच मेळो ते एक अनदर हें पण हें करता आसतना काँग्रेसीनी खंय स्टेटमेंट काडनाशिल्लो आमी कॅन्डिडेट घालता कळ्ळें न्ही फक्त भाटेकारान डिक्लेअर केलें 12 दीस जावनी मागीर आपलें कितें आपूण डिक्लेअर करता म्हणून 12 दीस जातकीर तेणें डिक्लेअर केलें की आपूण इंडिपेंडंट वयतलो म्हणून आनी आपूण इंडिपेंडंट वयतलो सांगता तेणें तो इंडिपेंडंट गेलो मागीर ताका जिल्हा पंचायत इलेक्शन तेणें विचारलें तूं कितें करतलो आतां ना आपलो कॅन्डिडेट आपूण इंडिपेंडंट घालतलो म्हणून वेरेज तेणें घातलो कळ्ळें न्ही म्हणजे हें तुमी आतां म्हणटा पळय प्रेडिक्शन म्हणजे हें येना तें येना म्हणून कोणेच थोडें धरून आयलें बाकीचे आसा की आमी नकोच दिवचो म्हणून
कित्याक थोडे म्हयने खातीर तें इलेक्शन कित्याक सारकें कळ्ळें न्ही पूण जेन्ना काँग्रेसीक कॅन्डिडेट मेळ्ळो जेन्ना काँग्रेसीक कॅन्डिडेट मेळ्ळो तेन्ना काँग्रेसीन कॅन्डिडेट पुश केलो ना जाल्यार म्हाका दिसता आम आदमी पार्टी आनीक बीजेपी जोडता आशिल्ली. सप्रेम बाब तुमी आतां दादाच्या स्टेटमेंटाचेर एग्री करता की अख्खें गोंयान चिंतलां फक्त मोड आन्सर होंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचेच लोक न्ही अख्खे गोंयान चिंतलां की येस फायनली इट्स अ रितेश. त्या खातीर राजेश म्हाका बॅकवुटार रावलो ताका इलेक्शन हे निवडपाचें नाशिल्लें पर्सनली मेळट उलयलो तो आतां मोगळू सत्तावीस डिस्कस जातकीर क्लियर जाता. दादान म्हाका दिसता आज हे पिक्चर पुराय क्लियर केला की अख्खे गोंयाक जाय की रवी नायकचो चलो रितेश नायक हो निवडून येवचो आनी म्हाका दिसता हे बीन अपोज जाल्ले जाल्यार हे इलेक्शनाचें टायटल आशिल्लें बरोबर. तशें जाल्लें जाल्यार दोगांयकूय प्लस पॉयंट मेळटलो आशिल्लो लोकांची हे मेळटली कामाय जातली आशिल्ली पास्ट ना लोकांची टायम मातसो कितें म्हणटा टायम मातसो चड मेळटलो 2027 सिंपती मेळटली आशिल्ली. मेळटली आशिल्ली हय कोणी केन्ना आतां काँग्रेसीचो जालें ना काँग्रेसीचो सोडलो किंवा आनी कितें अशी एक सिंपती मेळटली सिंपती मेळटली आशिल्ली 2027 इलेक्शन 27 इलेक्शनाक प्लस पॉयंट कॅन्डिडेट काँग्रेसीचे कॅन्डिडेटाकूय आशिल्लो. बरें आज आमी आपाचें जर गणीत जर धरीत आपण लास्ट मोमेंटाक कॅन्डिडेट घातलो हांव तुमचो चड टायम घेयना लास्ट एक पॉयंट आपण कॅन्डिडेट जो घातला ताणें आपले मेरेन दारां घरां वचपाची ट्राय केली पूण तुमकां दिसता की लोकांनी ताका हे फाटी कन्सिडर करचो काय ताका हे जो टायम म्हणला 27 मेरेन लोकांनी ठरोवचें की तूं बाबा सद्याक काम करून दाखय कित्याक ते म्हणटा की आमकां 8 म्हयने दिया आमी काम करून दाखयता नाजाल्यार आमकां मागीर सोडून दिया. पूण तुमकां दिसता की ते तशें करचें लोकांनी की तांकां 8 म्हयने दिवचे 8 म्हयने तांकां दिवचे की तुमी काम करून दाखया कित्याक तेणी खंयचोच इश्यूज हेजे पयलीं हायलायट करना फोंडेचे ना आमी तांकां प्रेस कॉन्फरन्सान खूब फाटी विचारलें की तुमी फोंडेचे कितें इश्यू घेतल्या हेजेर तुमी कशें मत तुमचें. हांवें तांकां बाब सुरेन तिवळे जेन्ना रावलो 2022 ताचे नंतर ताणें फोनाचो एक इश्यू घेतलो ना त्या तांकां तुमी इतलो लेट कित्याक स्टार्ट केलें काय करता जाल्यार एक मातशें पयलीं वचपाचें तुमकां जर हें जाय आशिल्लें बरोबर. आतां तांच्यांनी एक 6 म्हयने पयलीं म्हाका स्टार्ट केला तांच्यांनी म्हाका दिसता मेनच्या आमच्या भितर इश्यूज घेतल्या तेणी पंचायत इश्यूज घेतल्या दादा एग्री करतलो. न्ही इश्यू म्हण कशें अर्थ पळय सांग तुका इश्यू आतां तुका डायबिटीस जाल्या तुका प्रेशर आसा रस्त्यार दोतोर बोलता इकडे वयतलो तूं काय आयडीन वयतलो काय प्रायवेट दोतोरा कडेन वयतलो डेफिनेटली प्रायवेट नाल्यार आयडीन वतलो. ते डॉक्टराची डिग्री ते घेवन भोंवता ते तुवें पळयल्या म्हणजे तुम्ही मोहल्ला क्लिनिका बाबतीत उलयता. मोहल्ला क्लिनिक तेणी केला तो concept तुमी पळयला doubtful. हांगसर खूब दोतोर आसा हय. बिहारचे आनी युपीचे खूब डॉक्टर येयल्या कोण पाय स्पेशलिस्ट आनी कितें म्हणून कितें पूण कितें आसा तुका की लोकांच्या हेल्था कडेन कोणाक हाडून गोंयांत जरी तो कॉन्सेप्ट चलपाचो ना. कॉन्सेप्ट चलता चलनाशें न्ही पूण तेज्या खातीर गोंयचे नामवंत डॉक्टर डॉक्टर तशे प्रोफेशनल आसपाक जाय. आसपाक जाय. रस्त्यार क्लिनिक तुका कोणे एथॉरिटी दिल्या रस्त्यार क्लिनिक कशें चलोवंक न्ही शकता. तुका कोणे परमीट केला हेल्थाच्यो गायडलायन्स आहा तुका क्लिनिक घालता आसतना सारकें तू खंय रस्त्यार बसता म्हणटा कितें घ्यायचो वडा पावाचो गाडो तो हय तुंबू घालून तो वडा पाव गाडो न्ही लोकांनी लोकांचो विशय तसो आहा आतां बारीक लोक चिंता कितें म्हाका फुकट मेडिसीन मेळटा म्हाका आनी कितें अशें लोकांनी बारीक लोकां कडेन ते बारीक लोकां कडेन हें जाता पूण हितून कितें आसा की तुजो फाल्यां तें दुयेंत वाडलें काय तेका जबाबदार कोण आसा कितें अंडरटेकींग आहा आमी फाल्यां कोण हें करतले फाल्यां आमी करतले अरे बाबा तूं पंजाबच्यान पयशे हाडटलो बरोबर घालपाक गव्हर्मेंटाचो बजेट बजेटान प्रोविजन करपाक जाय तें करपाक फाल्यां कोणी येतलो आनी तूं घालता म्हणून तुजे कडेन जागा आसा गोंयांत कितें करपाक फाल्यां तूं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करता तूं गव्हर्मेंटा कडेन परमिशन जाय तुका तुजे कडेन एक हें ना तुमचें सत्ता ना तुजे कडेन तुजे कडेन दोन आमदारा बरोबर आसा कितें तुमी घालतले जाल्यार तुमी थंय घाला मरे खंय वेळ्ळी घाला बाणावले घाला ती लायब्ररी घातली पेक्षा तुमी बरें हॉस्पिटल घालपाचें प्रायवेट आम आदमी पार्टी क्लिनीक म्हणून बरोबर बरें व्हडलें घालपाचें तेन्ना लोकांक विश्वास जालो बाबा हेजे कडेन बरे डॉक्टर आसा बरें तेंचे कडेन टॅक्नॉलॉजी आसा म्हणजे एक बाबा हॉस्पिटल तेंचें आसा आम आदमी पार्टीचें तें करा न्ही तुमी लायब्ररी घातल्या ही लायब्ररी घातल्या ना बरें काम बरें ना अशें म्हणना पूण जे लायब्ररीन कोण वयतले ही लायब्ररीन तुगेलो बारीक मनीस वयतलो तो एज्युकेटेड थंय वयतलो ना हेल्थान बरो ना तो खंय वयतलो तो खंयच्या हॉस्पिटल आसा आपले फेसिलिटी मेळटा वयतलो तेन्ना तेजे खातीर तुमी जागा घेवपाचें बरें हॉस्पिटल बांदपाचें आम आदमी हॉस्पिटल म्हणून कळ्ळें न्ही वेन थंय डिक्लेअर करता आपूण 8 म्हयने म्हणजे तर आमी काय काम केलें तुमी निवडून दिला आमी केलें आपण इलेक्शन लढतो ना म्हणून
बरोबर मागीर ते 8 म्हयने फुकट केलें ना काम न्ही हांव म्हणटा म्हाका दिसता वेंचे कडेन वेंचे कितें पार्टी बी चेंज करपाचो म्हाका खबर ना कित्याक हा म्हणजे काम जातलें म्हणजे ते केन्ना एश्योरन्स केन्ना दिवपा जाय एश्योरन्स केन्ना दिवपा जाय जेन्ना तुजे कडेन त्या लेवलाचेर वोटींग आसपा जाय आतां कशें आशिल्लें की बीजेपी गेले फाटी 7,400 पडले 500 पडलेली MJP 7,400 पडलेली काँग्रेसी 6,800 पडलेली मागीर आमचे RJP 1,700 पडलेली मतां आणि वेर एज आम आदमी पार्टी 600 पडलेली आणि तुम्ही जिल्हा पंचायती पळयल्यार तेंचो खंय नंबर आतां तुम्ही पळयला जिल्हा पंचायती सुद्दां आतां जिल्हा पंचायती सद्या तेंचो बाबा सेकंड प्लेस येयला थर्ड प्लेस आशिल्लो म्हणजे वोट शेअर चड आशिल्लो जाल्यार कितें म्हणून जातालें न्ही कितें हें करता तें म्हणून तुम्ही ब्लायंडली कशें सांगता बरोबर आज घडयाळी दिल्यो साडयो दिल्यो आणि कितें दिलें म्हणून ते आज लोक शिक्षीत आसा झोपडपट्टीन सुद्दां भुरगीं शिक्षीत आसा बरी ग्रॅज्युएट भुरगीं आसा म्हणजे सांगपाक शकता आपल्या आवय बापायक बाबा तुमी हें कितें करता बरोबर न्ही म्हणून कळ्ळें न्ही म्हणून शिक्षीत आसल्या कारणान आज भारतीय जनता पार्टीन जे युथा मुखार आनी सगळ्या मुखार जो त्यांचो प्रोग्राम दवरला तो जर पळयत युथ प्लॅटफॉर्म युथ आज तेजेर एट्रॅक्ट जाल्ले कडेन आसा तो म्हणटशी आतां आमी म्हणटा कितें की आमचे मुस्लीम वोट्स कॅथलीक वोट्स जे आसा पळय न्ही ते डिव्हिजन करता पळय न्ही आज समाजान भितर डिव्हिजन करपाची गरज ना मुस्लीम वोट्स हेच पार्टी कडेन वयतलो मुस्लीम वोट्स तेच पार्टी कडेन वयतलो कॅथलीक वोट्स थंयच वयतलो बीजेपी कडेन वचचो ना आज बीजेपी कडेन कॅथलीक आमदार कितले आहा बरोबर तुम्ही जर पळयलेत न्ही जातीवादान पळयलेत न्ही आज कॅथलीक कितले लोक आहा आतां कितें आसा मुस्लीम कॅन्डिडेट अजून पर्यंत येवना जर तो सुद्दां मुस्लीम कॅन्डिडेट तुम्ही बाकी कडेन पळया तुम्ही बाकीच्या राज्यात मुस्लीम कॅन्डिडेट तेंचे कडेन तेंचे आमदार आसा बीजेपी कडेन मुस्लीम आमदार आसा आणि ते तांकां तितलो रिस्पेक्ट दिता तो मुस्लीम मंडळा कडेन दवरना की खंय मंत्रीपद दिवपा जाय कितें तें करता म्हणजे आज सगळ्यांक म्हणजे जे पळय तो म्हणटा पळय न्ही सकयल्ले लोवर क्लास म्हणजे जो आमचो हे आसा पळय तेतून सगळे भुरगे आतां आमचे भुरगे शिक्षीत आहा बरोबर आज आमचो बाकी समजा तूं बरे KG सुद्दां तेंचे भुरगे वयता ती आपली एक टायम उपासावरली फुडें भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवपाक तेंचो प्रयत्न आसता आनी आज ते शिकलेले आसा आनी जे जे सरकारान पळय कितें स्किमी काडल्या पयलीं तांकां फॉर्मां वाचपाक कोणा कडेन वयचें पडटालीं आज तेंचे भुरगीं घरा कडेन फॉर्म वाचतात जे पेपर वचून ते सांगता बाबा आमगे स्किमा म्हणून कळ्ळें न्ही पूण आज भेदभाव जो आसा पळय न्ही हो बीजेपी कडेन उरलेलो ना कळ्ळें न्ही भारतीय जनता पार्टी कडेन पळोवपाचो विचार लोकांचो वेगळो जाल्लो आसा आणि ते खात्या विचारान ही निवडणूक जी आसा पळय न्ही तो हो फोंड्यान हे समाजाची मतां इतली आसा हे कम्युनिटीची मतां इतली आसा हो भेदभाव फोंड्यान चलचो ना विराज बा तुम्ही कशें पळयता हे सगळे गजालीचेर की भेदभाव चलतो ना समाजाची हें चलतना जर लोक डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत उलयता हांवें तुमकां प्रश्न केल्लो की आपाक लोक कितें उलयता लोक कितें म्हणटा की आमी तुमकां 8 म्हयने दिवपाक तयार आसा काय 8 म्हयने तुमी काम करून दाखया मागीर आमी 27 चिंतता लोक आता काय सध्या कांयच उलयना फ्रिली कोण उलयना तसो ते आपूण हे करता ते 2027 हे करता हे करता त्या खातीर ते वोट शेअर पळोवपाक सोदता म्हणून ते मुद्दम ताणें कॅन्डिडेट घातला म्हणजे ते ट्रायल बेसिसाचेर चलता 27 बाबा हांगा काम करप काय ना आज कितें आसा कितेंय जालें जाल्यार निर्णय हो भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन जातलो कित्याक सरकार आसल्या कारणान आनी सरकार आसल्या कारणान आनी रितेशाक एक ऑपॉर्च्युनिटी पहा रितेश 6 म्हयने कशें काम करतात ही एक पळोवपाची गरज आसा चेअरपर्सन म्हणून काम केल्लें दोन्ही वायस वर्सा जातलें जाता रितेश आपूण MLA म्हणून आमदार म्हणून कशें काम करतात तेंय लोकांक दाखोवपाक मेळटलें आनी एज अ सरकार रितेशाक कितको सपोर्ट करता तेंय लोकांक पळोवपाक मेळटलें आनी दोगांय कडल्यान तुमचे कडल्यान डिस्कशन करून म्हाका तरी अशें दिसता आनी दादान बरे भशेन एग्जाम्पल जें दिलां म्हाका दिसता सगळे लोकांनी एकमतान एकजुटीन थारायलां इट्स नॉट ओन्ली फॉर द BJP पार्टी कार्यकर्ता जावं आनी कितें रवी नायकाची जी कामां आसा सगळ्यांचे म्हाका दिसता फोंडेकारूच न्ही अख्खी गोंयाच्या लोकांचे काळजान आसा तकलेन ती आसा सो आमचे भितर दोग जाण दिग्गज बाब विराज सप्रे तशेंच वेंकटेश दादा जे कॉन्सिलर आसा म्युनिसिपालिटीचे आनी ताणें जेन्नाच्यान एंट्री मारली हे सगळे ओवरऑल पिक्चरान तेन्ना फोंडेचें समीकरण म्हाका दिसता टोटल चेंज जालें एक वेगळे दृश्टिकोनाच्यान सगळ्यात पिक्चर दादा तुम्ही एंट्री मारल्या पिक्चर कशें आशिल्लें पिक्चर तशें एंट्री हांवें एंट्री मारले म्हणचे न्ही कितें सगळे म्हाजे भशेन सगळ्यांचेच मनाक आशिल्लें हें करपाचें पूण कशें आसा की आमकां कितें जाय म्हाका म्हणजे फोंडेकारांक कितें जाय बरोबर हें आमकां एक मार्गदर्शन कित्याक रितेश हे आसले कारणान आमकां सरकारा कडेन तें पावोवपाचें आशिल्लें आमकां ताका मार्गदर्शन करपाचें आशिल्लें की हे तरेन केलें जाल्यार आमी तुजे फाटल्यान आसा आमी फाटल्यान तुजे फाटल्यान आमी
उबे आहात. कारण आमी कितें जालें जायत न्ही पॉलिटिक्सान फुडें जालें आनी आमी आमचो अनुभव तुजे शेअर करपाक आनी आमी ताका पुश करपाक. जर फाल्यां तर फोंडेकारांनी बरें जाता कितें सरकार आसा, सरकार सपोर्ट करता आनी आमी थंय जर वचून तर विरोधान गेले जायत न्ही जाल्यार फाल्यां सकाळीं जाता सरकार करता हें तुमी कित्याक भितर पडले. लोकांनी विचार सरकारान सगळो प्लॅन केल्लो, सरकार हें करता सांगला, सरकार ते तुमी मदीं कित्याक केलें, तुमी कित्याक केलें ना. आमी लोकप्रतिनिधी म्हणजे आमकां विचार करचो पडटा की सरकार कितें करतलो, आमकां सरकारा कडल्यान कितें मेळटलें आनी सरकार त्याच्या लोकांक कितें फायदो जातलो हें आमी लक्षांत दवरून आमी केल्या. कारण कित्याक रिप्रेझेंट लोकांक करता, आमी रिप्रेझेंट लोकांक करता न्ही. आमी तर वेगळे तरेन केले जायत न्ही, हें जाय तें जायना. कारण आज नगरपालिकेन 12 कावन्सिलर आसा, 12 कावन्सिलर जे आमी आसा ते एक कडेन आहा. बरोबर. 2 कावन्सिलर आसा ते ऑपोजिशन आसा, एक कावन्सिलर आसा तो म्हणजे सगळ्या कडेन बरें करून आसा. म्हणजे इतले लोकमत म्हणजे इतले भोवमत आसून सुद्दां आमकां फुडें काम करपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. सरकार कितें जाय तें दितलो आनी आमच्या कडेन आसा की आमकां इलेक्शन म्हणजे कितें आसा आमकां आमच्या वार्ड आमच्या सगळ्या फोंड्यान हें बरें जावपाक जाय, फेसिलिटी सगळ्यो मेळपाक जाय. ओल्ड पायपलायन उदकाची आसा ती तेणी सगळ्यांक म्हणजे कितें कितें आसा लोकांचे इश्यू आसा, सिवरेजीचे इश्यू आसा, सगळे जे इश्यू आसा हे जावपाक जाय. कित्याक आमचे 2028 आमचे इलेक्शन नगरपालिकेचे आमी पळयत आसतना सगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान पळोवपाक जाय. आतां 27 इलेक्शन कितें जातलें ते वेगळे तरेन आतांचे इलेक्शन आसा हेतून आमी कोणेच हें केले नंतर कांय जावचें ना. आमी सरकारा बरोबर रावले जाल्यार आमच्या फोंड्यान कितें तरी काम जातलें आनी सरकारान एश्योरन्स दिला त्या प्रमाणे सरकार करतलें. हे आमचे वांगडा आशिल्ले वेंकटेश दादा आनी तशेंच आमचे घनिश्ठ मित्र विराज सप्रे. आज हे सगळे समीकरण जे आसा आनी कितें पॉलिटिकल घडामोडी ज्यो आसा स्टार्टींग टू एंड आमी म्हाका दिसता विदीन व्हेरी शॉर्ट आमी डिटेलान डिस्कस केला. मातसो एपिसोड आमचो लेंथी जाला आसतलो बट हो एपिसोड तुमी चुकोवनाका, मुद्दम पळया. कित्याक 9 तारखेक जें कितें घडपाचें आहा हे एपिसोडाच्यान तुमकां भरपूरशें वोटर्सांक फोंडेच्या वोटर्सांक पिक्चर क्लियर जालां आसतलें. कित्याक हे दोगूय दिग्गज जे म्हाजे सायडीन बशिल्ले आहा तांकां फोंडेचे पल्स, फोंडेचे कितें नस म्हणटा ती कितें ती खबर आसा आनी हेंचे दोगांचे विचार जर तुमी आयकत म्हाका दिसता तुमचे विचार जे आसा आनी तुमचे विचार जे आसा 9 तारखेक क्लियर जातले आनी हेजो रिजल्ट आमकां पॉझिटिव्ह जशें दादान सांगलें तशें विराज सप्रे बाबान सांगलें तें आमकां मेचे 4 तारखेक आमकां पळोवपाक मेळटलें. सो तुमी दोगांनी म्हाका आमचे स्टुडियोन येवन हो एक बरो फ्रुटफूल असो टायम दिलो आनी विचार तुमचे ब्रेनस्टॉर्मिंग बरें जालें, बरे तरेन जालें आनी लोकांकूय विचार करपाक आतां बरें पडटलें म्हणून हांव तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आमी फुडले घडामोडी मागीर आमी मेळोयात ऑन सायट परवा. कशें कितें वातावरण आसा, कशें लोक उमेदीर आहा, खंयच्यान वारें वता कितें वता ते दिसाय बीन म्हाजें पिक्चर क्लियर जातलें कळटलें. आमी त्या दिसा मेळोया. तर देव बरें करूं. थँक्यू.